अस्सलामु अलैकुम सामीन। दारुशऊर की किताब बेहतरीन कारकर्दगी मुमकिन है के साथ हाजिर खिदमत हैं। इसके मुसन्निफ हैं रॉबिन शर्मा और इसके मुतरजिम हैं सैयद इरफान अहमद। आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक सीरीज में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। सामीन, इस नशिस्त में हम मॉड्यूल नंबर 31, 32 और 33 का मुताला करेंगे और शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 31 जिसका उन्वान है ओहदे के बगैर भी रहनुमाई कीजिए। गुज़श्ता चंद माह से मैं मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र कर रहा हूँ और एक सादा पैगाम हर एक से बयान कर रहा हूँ। एक लीडर की तरह सोचने, महसूस करने और अमल करने की ज़रूरत है। मैं अताह गहराई से ये यकीन रखता हूँ कि किसी कंपनी के अरकान के दरमियान मुसाबकत का फ़ायदा उस वक्त होगा जब उनके दरमियान मुसाबकत से ज़्यादा ज़ोर लीडरशिप की सलाहियतें परवान चढ़ाने पर दिया जाएगा। लीडरशिप महज उन लोगों के लिए नहीं जो एग्जेक्टिव के लिबास में मलबूस हों। आप अपने इदारे में जो कुछ भी करते हैं, अगर आप ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास लीडरशिप इस्तेमाल करने का सुनहरी मौका है और आज इस दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा लीडरशिप के इजहार की जरूरत है। सादा अल्फाज में यूं कहिए कि अगर हम अजमत हासिल करना चाहते हैं तो हम में से हर एक को बिला किसी नमूदो नाम या नुमाइश के किसी भी टाइटल के बगैर लीडर बनने की तरह और लीडर के अमल करने की जरूरत है। बहुत से बिजनेस एग्जेक्टिव मुझसे पूछते हैं कि हकीकी लीडरशिप कैसे दिखाई देती है। मेरे नज़दीक लीडरशिप ये है कि नताइज की अपनी इनफरादी जिम्मेदारी तस्लीम की जाए। लीडरशिप का मतलब है कि काम किया जाए। लीडरशिप का मतलब है कि अपने वादों के पासदारी कीजिए। इसका मतलब है कि आप दूसरों में बेहतरीन तलाश कर लें और कामयाबी के लिए उनकी कोचिंग करें। लीडरशिप का मतलब है कि आप जिस सबसे ज्यादा मस्बत फर्द को जानते हैं वैसा अमल करें और इनफरादी सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए खुद को तज दें। लीडरशिप का मतलब है कि आपको समाजी जिम्मेदारी का एहसास हो, लिहाजा न सिर्फ अपने इदारे के लिए बेहतरीन करें बल्कि एक नई दुनिया की तामीर में भी अपना हिस्सा। अलगरज लीडरशिप ये है कि अंधेरे को पीटने के बजाय अपना एक दिया जलाएं। जरा सोचिए, अगर हम में से हर फर्द अपनी फितरी लीडरशिप की सलाहियतों का इजहार करने लगे तो दुनिया कैसी दिखाई देगी। लोग खुद को हालात का मारा नहीं समझेंगे। बेहतरीन नताइज के लिए लोग अपनी फितरी तख्लीकियत को इस्तेमाल करने लगेंगे। लोग अपनी पोशीदा महारतें जानते हुए दूसरों की मदद करेंगे और ये दुनिया हमारे लिए बेहतरीन जगह बन जाएगी। मुतासिर कुन अकवाल। अजीम कंपनियां अपनी अजीम टीमों के दरमियान खासी ममासलत रखती हैं। वो खिलाड़ी जो इस वक्त सख्त प्रैक्टिस करता है जब उस पर कोई तवज्जो नहीं करता, खेल के दौरान भी कि जब उसे देख रहे होते हैं सख्त खेल खेलता है। कामयाबी खा किसी भी सतह पर हो, इसी तरकीब के साथ मशरूब। गैर मामूली बनने के लिए पहला कदम यह है कि मामूली बनना छोड़ दें। सेथ गॉर्डन। सेहत वो ताज है जो सेहतमंद इंसान के सर पर सजा होता है और जिसे बीमार आदमी सिर्फ दूर से ही देख सकता है। नामालूम दानिश। जूं जूं आप दिन गुजारते हैं तू तू आपकी जिंदगी के ताने बाने बुनते जाते हैं। रॉबिन शर्मा। छोड़िए नहीं। कॉफी हाउस में बैठना, कॉफी पीना, सोचना, खाबीदगी नहीं, वक्त जाया करना नहीं, परेशान होना नहीं, बस सोचना मेरी बेहतरीन आदतों में से एक है। ज्यादातर मैं मिशन के एहसास की अहमियत के बारे में सोचता हूँ और फिर इसके साथ मुखलिस हो जाता हूँ। ये आसान काम नहीं है। मैंने ये जाना कि मैं जितने बड़े ख्वाब देखता हूँ उतनी बड़ी रुकावटें मेरे सामने आती हैं। जिंदगी में मेरा मिशन बहुत सादा है। मैं चाहता हूँ कि इंसानों को गैर मामूली बनने और इदारों को आलमी मयार पर ले जाने में मदद करूं। अपने इस ख्वाब की तकमील मेरा जुनून है और यूं मैं अपने हिस्से का काम करके दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूं। ये मेरा एक बिजनेस ही नहीं, मेरे अंदर की सदा है। लेकिन मैं जितना आगे बढ़ता हूं इतनी ही आजमाइश बढ़ती है। जानी पहचानी सी बात लगती है ना, लेकिन चैलेंज अच्छे हैं। हम उनके जरिए नमो पाते हैं, हम खतरात के साथ जिंदा रहते हैं। सबसे दानिशमंद लोग, हकीकी लीडर्स मसाइब में मुस्कुराते हैं। वो ये समझते हैं कि जिंदगी बड़े ख्वाबों और मजनुओं को आजमाती है। ये अमल गैर जरूरी घास खत्म करने की मानिंद है, सिर्फ अच्छी और मजबूत घास बाकी रह पाती है। चुनाचे मैं राह में आने वाली हर रुकावट से बुलंदतर परवाज करूंगा। मैं अपने ख्वाबों पर अपनी नजर रखूंगा। मैं अपने पैगाम और मिशन पर मजबूती से कायम रहूंगा, क्योंकि ये दुनिया ख्वाब देखने वालों यानी मेरी और आपकी है। हम जीते या ना जीते तब्दीली तो लाएंगे और मेरे लिए यही काफी है।
मॉड्यूल नंबर 32 जाविया नज़र की कुव्वत। गुज़श्ता महीने मैंने 3 दिन इंडिया में फिल्म द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी की तैयारी में गुजारे। मैं यहाँ बहुत से लोगों से मिला जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सकाफ़तों से था। यूँ मुझे अपने जाविया नज़र पर नज़रसानी करने का मौका मिला। मुझे याद आया कि मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ, इंसान आज भी उन्हीं चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है। मैं किसी से भी मिलूँ, हम सब की यकसा चाहते हैं। मेरा जिन लोगों से भी ताल्लुक बढ़ा, मैं ये समझ गया कि हम सब एक अजीम ख़ानदान का हिस्सा हैं जो गैर मरई रिश्ते से जुड़े हुए हैं। मौसम गर्मा में आपको मैं दावत देता हूँ कि अपने लिए कुछ वक्त निकालिए और अपने जाविया नज़र को दोबारा बहाल कीजिए। अगर आप कुछ वक्त निकाल कर अपनी नेमतों को लिखें और उन लोगों को शुक्रिया का खत लिखें जिनकी वजह से आज आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है, तो ये इकदाम आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप फ़ोन उठाकर किसी ऐसे फ़र्द से गुफ्तगू करें जिसने आपकी इस वक्त मदद की जब आपको मदद की बहुत ज़रूरत थी। आप ये भी गौर कर सकते हैं कि आप कितने खुशकिस्मत हैं कि ऐसी दुनिया में बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जहाँ ऐसे बहुत से इंसान हैं जिनकी बका ही खतरे में पड़ी हुई है। जब आप ये फहरिस्त बनाना शुरू करेंगे तो आप उन किताबों और फिल्मों पर भी गौर कीजिए जिन्होंने आपके अंदर तहरीक पैदा की। उन अफराद के बारे में सोचिए जिनके साथ आपने काम किया और उनके साथ काम करने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई और उन तजर्बात ने आपकी शख्सियत को निखारा। ये बहुत आसान है कि आप अपनी ज़िंदगी की मसरूफियत के जाल में फंस जाएं और अपनी ज़िंदगी पर काम करने का वक्त ही ना मिले। इन दिनों ये गौर करना बहुत मुफीद होगा कि आप अगले बरसों में कैसा फ़र्द बनना चाहते हैं और अपने ख्वाबों को कैसे हकीकत बनाना चाहते हैं। गौर कीजिए कि क्या चीज़ काम की है और क्या काम नहीं कर रही। सोचिए कि कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना रही है और कौन सी चीज़ आपको आलमी मयार का इंसान बनने के अमल में रुकावट है। याद रखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी का बेहतर खेल नहीं खेलेंगे तो ये दुनिया आपके लिए आपके ख्वाबों से कहीं कमतर जगह होती जाएगी। मुतासिर कुन अक़वाल। कुर्बानी के बगैर कोई तरक्की, कोई कामयाबी नहीं हो सकती। इस दुनिया की कामयाबी का बराह रास्त ताल्लुक अपनी खुदगर्जी, मायूसाना ख्यालात से छुटकारे, नीज़ मनसूबा बंदी और अपने अज़्म और खुद एतमादी की मजबूती पर मुनहसर है। जेम्स एलन। शर्मिंदगी, मुशक्कत और बिखरे ख्वाबों के बावजूद ये दुनिया अब भी रहने के लिए एक हसीन जगह है। इस पर शुक्रगुजार हों और खुश रहने की कोशिश करते रहें। अमरीकी शायर की नज्म से इक़्तिबास। दो मर्दों ने एक ही खिड़की से झांका, एक ने कीचड़ देखी तो दूसरे ने सितारों की रोशनी। फ्रेडरिक लैंगब्रेज। जब आप सच के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो आपके ख्वाब आपकी दहलीज पर आना शुरू कर देते हैं। रॉबिन शर्मा। चंद निकात जो आपको जर्नल पर लिखने हैं। 1. बेमानी कामयाबी एक खोखली फतह है। 2. बामानी कुर्बानी और सख्त मेहनत के बगैर कभी अजीम कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। 3. खतरात जितने बड़े होंगे इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। 4. आपके साथ अच्छी चीज़ें उस वक्त होंगी जब आप दूसरों के लिए अच्छे काम करेंगे। मॉड्यूल नंबर 33 बिजनेस का इंसानी पहलू। जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ कि जिनका ताल्लुक फॉर्चून 500 से लेकर छोटे इदारों तक से होता है, इब्तिदा में ये कहता हूँ, लीडरशिप बिजनेस का नरम पहलू है। लाहे अमल, निज़ाम और तरीका अमल वो चीज़ें हैं जहाँ लोग अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं। ये भूलना बहुत आसान है कि किसी लाहे अमल को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। वीएन पर लगाने के लिए मजनू इंसान की ज़रूरत पड़ती है। ग्राहकों से गहरे ताल्लुकात मज़ीद गहरे करते हुए कंपनी को बढ़ाने के लिए बासलाहियत अफराद की ज़रूरत होती है। हो सकता है आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा लाया अमल हो, लेकिन अगर आपके लोगों यानी मुलाजमीन में इबादत, अहद की पासदारी और भरोसे का एहसास नहीं तो वीएन और नताइज के दरमियान हमेशा खला बाकी रहेगा। इंसान बिजनेस को अजमत के दायरे में ले जाते हैं। क्या आपके इदारे का उसूल सबसे पहले अफराद है? और लोगों को सबसे पहले रखना तभी होगा कि हकीकी लीडरशिप के दिल से काम लिया जाए। जब आप लोगों को परवान चढ़ाएंगे तो हमेशा मुनाफा भी परवान चढ़ेगा। जब आप अपने इदारों की टीम को कोच करेंगे कि कैसे वो बेहतरीन खेल खेलें और काम की जगह पर यह मुमकिन होगा कि आपके अरकान दोबारा इंसान बनने में आसानी महसूस करें, तो इदारे की बुनियाद हमेशा मजबूत होगी। याद रखिए, लोग ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जो बिजनेस करना पसंद करते हैं। गुज़श्ता हफ्ते मैं अपने भाई के घर गया। मुझे अपने 5 साला भतीजे को सुलाने का हसीन मौका मिला। मैंने एक कहानी पढ़कर सुनाई तो उसने मीठी आवाज़ में पूछा, क्या मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं? मैंने उससे पूछा,
کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو اس نے بتایا کہ روزانہ رات کو اس کے امی اور ابو اسے 3 یا 4 اچھی بات بتاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ اچھے خیالات اسے خواب دیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیڈرشپ ساری کی ساری خواب دیکھنا ہے۔ عظیم لیڈرز عظیم خواب دیکھنے والے ہوتے ہیں، چنانچہ آپ کے لیے میں یہ اضافہ کروں گا کہ اچھے خواب دیکھنا جاری رکھیے۔ یہاں اس حوالے سے میں 3 اچھے خیالات پیش کرتا ہوں۔ پہلا اچھا خیال۔ عظیم کمپنیاں اپنے لوگوں کی عظمت کی صلاحیت بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں۔ یاد رکھیے، اپنے لوگوں کو پروان چڑھانا ہلکی ترجیح نہیں ہے۔ انہیں انسان کی حیثیت سے سیکھنے، بڑھنے اور پھیلنے میں مدد کرنا پہلا کام ہے۔ جب آپ کے لوگ خوشحال ہوں گے تو آپ کا بزنس بھی خوشحال ہوگا۔ دوسرا اچھا خیال۔ کامیابی کا راز اس میں پنہاں ہے کہ اپنے سے بڑا مقصد تلاش کیا جائے اور پھر آپ اپنے دنوں کو اس کے لیے وقف کر دیں۔ خود کو تبدیل کرنے کی ضرورت آپ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں پیوست ہے۔ جب آپ اسے یاد رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک مرکزی مشن کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ اپنی بنیادی فطرت کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ آپ حقیقتاً جو ہیں اس سے مڑ بھیڑ نہیں کرتے، آپ کسی مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یوں آپ کی زندگی کارآمد ہو جاتی ہے۔ تیسرا اچھا خیال۔ جس مشفق ترین فرد کو آپ جانتے ہیں ویسے بن جائیے۔ شریفانہ اخلاق اختیار کیجیے، وقت پر پہنچیے، کم وعدے کیجیے اور وعدے سے زیادہ دیجیے۔ کشادہ قلبی سے قیادت کیجیے، اس سے نہ صرف مسابقت کا فائدہ ہوگا بلکہ آپ وہ خوشی محسوس کریں گے جو طویل عرصے سے آپ نے محسوس نہیں کی ہوگی۔ ہم جتنا زیادہ دیتے ہیں اتنا زیادہ لطف حاصل کرتے ہیں۔ متاثر کن اقوال۔ ہم کھوج سے رک نہیں سکتے، اور جب ہم سب کچھ کھوج چکیں تو دوبارہ نقطہ آغاز پر ہوں گے اور اس جگہ کو پہلی بار جان پائیں گے۔ ٹی ایس ایلیٹ۔ جہاں کہیں انسان ہے وہاں رحم کا موقع ہے۔ سینیکا۔ جب آپ بہتر جانتے ہیں تو بہتر کرتے ہیں۔ مایا انجلو۔ انسانی قلب کی سب سے اتھاہ ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے سے کہیں بڑی اور اہم تر شے کے لیے زندہ رہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو کسی بڑے مقصد پر لگاتے ہیں تو انسانوں کی زندگی میں قدر بڑھاتے ہیں، تو آپ اس انسان کے بلند ترین مواقع میں داخل ہو جاتے ہیں جو اصلاً آپ ہیں۔ رابن شرما۔ زندگی سب سے بڑا انعام جو دیتی ہے یہ ہے کہ آپ کو قابل قدر کام کے لیے سخت محنت کرنے کا موقع مل جائے۔ تھیوڈر روزویلٹ۔ 10 کام جو حقیقی لیڈر کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی بھی خوف نہ ہو تو آپ کی زندگی کیسی دکھائی دے گی؟ اگر آپ اپنی دنیا کی تشکیل کرنے والے خیالات کے ساتھ زندگی گزاریں تو آپ کس قسم کے کاموں کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ اگر آپ ان حدود سے جو آپ کی زندگی کو محدود کیے ہوئے ہیں باہر نکل آئیں اور اپنے ماضی کے کمفرٹ زون کو خیر باد کہہ دیں تو آپ اپنے اندر کی روشنی کے ساتھ زبردست چمکیں گے۔ حقیقی لیڈرشپ ساری کی ساری ویسا فرد بننا ہے جیسا کہ آپ اپنے اندر سے بننے کی خواہش کرتے رہے ہیں۔ ذیل میں وہ 10 چیزیں 10 عنوانات کے تحت دی جا رہی ہیں جو حقیقی لیڈرز باقاعدہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ سچ بولتے ہیں۔ آج بزنس کی دنیا میں ہم اکثر سچ کو چبا ڈالتے ہیں۔ ہم دوسروں کو خوش کرنے اور بھیڑ چال میں اچھے نظر آنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ حقیقی لیڈر مختلف ہوتے ہیں، وہ مستقل سچ بولتے ہیں۔ وہ ایسے الفاظ ادا نہیں کرتے جو ان کی شخصیت سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ یہ خصوصیت کسی کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ ایسا کہے جو لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو۔ سچ بولنا سادہ طور پر واضح، دیانتدار اور سچا ہونا ہے۔ نمبر 2، وہ اپنے دل سے قیادت کرتے ہیں۔ بہترین لیڈرز اپنے دل سے عمل کرتے ہیں اور اگر خطرے میں ہوں تو اس کے اظہار سے گھبراتے نہیں۔ وہ حقیقی بنیادوں پر دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے گرد موجود لوگوں کو پروان چڑھنے میں وقت لگاتے ہیں۔ نمبر 3، ان کے اندر اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ ہیں وہ آپ کی زبان سے کہیں زیادہ آپ کے عمل سے بیان ہوتا ہے۔ کردار کی مضبوطی سچی قوت ہے اور لوگ اسے میلوں دور سے محسوس کر سکتے ہیں۔ حقیقی لیڈر اپنے کردار پر کام کرتے ہیں، وہ اپنی بات پر جمے رہتے ہیں اور اپنی بنیادی اقدار سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ وہ شریف اور اچھے ہوتے ہیں، لوگ ان پر بھروسہ کرتے اور انہیں عزت دیتے ہیں۔ 4، وہ جرأت مند ہوتے ہیں۔ بھیڑ چال کے خلاف عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ جرأت چاہیے۔ دریا کے بہاؤ کے خلاف چلنے کے لیے بہت بڑی قوت درکار ہوتی ہے۔ وین والی زندگی کے لیے بہت زیادہ جرأت درکار ہے۔ آپ جو کچھ درست سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے، خواہ یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، بہت زیادہ اندرونی مضبوطی چاہیے۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں بیشتر کم لوگ ہی
مزاحمت کرتے ہیں۔ حقیقی لیڈرشپ اس راستے پر چلنا ہے جس پر بہت کم مسافر گئے۔ 5. وہ ٹیمیں تیار اور سماج تخلیق کرتے ہیں۔ لوگ اپنے کاموں میں جو بنیادی شے تلاش کرتے ہیں ان میں سے ایک سماج کا احساس ہے۔ پرانے وقتوں میں ہمارا سماج وہ ہوتا تھا جہاں ہم رہتے تھے۔ ہم گھروں کی سطح پر پارٹیاں کرتے تھے اور محلے کی سطح پر پکنک مناتے تھے۔ کام کے موجودہ دور میں ملازمین اس سماج کا احساس اور تعلقات اپنے کام کی جگہ پر تلاش کرتے ہیں۔ حقیقی لیڈر کام کی ایسی جگہیں تخلیق کرتے ہیں جہاں انسانی تعلقات پروان چڑھیں اور دوستیاں سدا بہار ہوں۔ 6. وہ اپنے تئیں گہرائی پیدا کرتے ہیں۔ لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ گہرائی میں جائے۔ حقیقی لیڈر خود کو قلبی گہرائیوں سے جانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے مضبوط تعلق استوار کرتے ہیں۔ وہ اپنی خامیوں کو جانتے ہیں اور خوبیوں کا استعمال کر کے کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے خوفوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ خود پر خوب وقت لگاتے ہیں۔ 7. وہ خواب دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا تھا، تصور علم سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ہمارا تصور ہی ہے کہ جس کے ذریعے عظیم چیزیں تخلیق ہوتی ہیں۔ حقیقی لیڈر ناممکن خواب دیکھنے کی جرات کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں ان کے لیے ممکنات نئے خواب دکھاتے ہیں۔ وہ اپنا بہت سا وقت آنکھیں بند کر کے اپنے خوابوں کے نقشے بنتے ہیں جو بہترین مصنوعات، بہترین خدمات، بہترین کام کی جگہوں اور گہری اقدار کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ 8. حقیقی لیڈر اپنا خیال رکھتے ہیں۔ اپنے جسم کی حفاظت اپنی عزت کی علامت ہے۔ اگر آپ اچھا محسوس نہیں کرتے تو آپ کام کی جگہ اچھا کام نہیں کر سکتے۔ حقیقی لیڈر اچھا کھاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں اور اپنے جسم کی مقدس عمارت کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ فطرت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، وافر پانی پیتے ہیں اور جسمانی طور پر خود کو یوں تیار کرتے ہیں کہ بہترین کارکردگی دکھا سکیں۔ 9. وہ اکملیت کی بجائے بہتری کے لیے پرعزم رہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اکمل یعنی پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر فرد زیر کار ہے یا ہمیشہ اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ حقیقی لیڈر جو بھی کرتے ہیں ہر کام میں خود کو بہتری کے درجے پر لانے کے لیے پرعزم رہتے ہیں۔ وہ ہر دم اپنے معیارات کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ وہ اکملیت کی تلاش میں نہیں رہتے مگر یہ جانتے ہیں کہ سب میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ اگر آپ اپنے معیارات کو کسی کے وہم و گمان سے زیادہ بڑھا دیں گے تو آپ کی زندگی کیسی دکھائی دے گی؟ نمبر 10. وہ میراث چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے گرد موجود لوگوں کے دلوں میں رہنے والے کبھی نہیں مرتے۔ کامیابی زبردست شے ہے مگر معنویت اس سے کہیں بہتر ہے۔ آپ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اپنے گرد موجود افراد کو دیں اور ان پر اپنا نقش چھوڑیں۔ اپنی مقصدیت کے ساتھ زندہ رہنے میں ناکامی آپ کی ہلاکت ہے۔ حقیقی لیڈر ہر ایک میں گہری اقدار بڑھاتے ہوئے مستقلاً اپنی میراث چھوڑتے ہیں۔ یوں وہ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بناتے بناتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ چند سوالات جن کے جواب آپ کو جرنل پر لکھنے ہیں۔ نمبر 1. اگر آپ کی زندگی کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ کیا ہوگا اور کیوں؟ 2. آپ کی زندگی کا وہ کون سا بامعنی لمحہ ہے جس نے آپ کی تشکیل، ترتیب اور نمو کی اور کیسے کی؟ 3. اس لمحے آپ زندگی میں سب سے زیادہ مساہم کس شے سے ہیں؟